Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, mag-unbox na ng Attack on Titan. Yun na siya. Para makita nyo. Wow! Ganda! Yung sa scout sa Attack on Titan. Ganda niya. Ganda niya, guys. Good lang. Galing, lalagay ko na lang sa description box. Galing siya sa Tala. Yan. May pa siya. May libre siyang ganda. May paganda. May letter. Tala. To our Tala baby. Thank you. Thank you so much. Ganun. Bye. Sukat natin. Lang, hindi ko mahanap. Yan. Ay, baliktad. Ganda niya, grabe. Yan. Bye guys! See you on my next vlog. May makulit dito. Bye!